September 28, 2008. First haircut ng baby. Sino gumupit? Daddy. Knock, knock. Bilis, oh. Behave ka raw. Konti. Konti na lang, anak. Konti na lang, oh. Pinapantay na lang ni Daddy. Sino na, konti. Itong kilay. Yan yung hair niya. Kuha tayo. Yan. Yee! Daming hair, anak ko. Uy, babaliktad.